الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. Itu baru satu bagian cuma kebakarannya doang, belum seluruh dunia dikumpulin api. Itu baru satu bagian api nerakanya. Karena di dunia itu peresan dari satu bagian dari 70 bagian api neraka. Peresannya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz niat sembahyang sunnah tasbih. Usolli sunnat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Jadi jamaah, sholat tasbih itu satu rakaat itu 75 tasbih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian baca Al-Qur'an Takasur sampai selesai. Nah, setelah selesai baca tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Duduk iftiros itu, jadi duduk itu ada dua, Pak. Ada sujud iftiros, ada duduk tawarruk. Kalau duduk iftiros itu duduk yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam, hidayah untuk talabul ilmi bersama-sama. Marilah awal acara ini kita membacakan Al-Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala ghaniyatin salihah wa ila hadatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala ghaniyatin salihah wa hilatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi asyawmul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila arwahi walidina walidikum wa qarabatina wa qarabatikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina fa'amma bi anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yashhadhum lil jannah. Suma ila ruhi, khususan mari sebutkan keluarga kita masing-masing.
إلى الرسول المرحوم كتاي بمسا مسا lalu yang marah ini sudah tidak berasa yang aja asal ini juga yang المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بسبب فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا آمنا إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعبد من دونه آلهة يريد الرحمن بضلال عني شركاء ولا يوجدون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما
حكيما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تعودهم وهم لا يسمعون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأذان إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة وإلى فإذا هم جميع فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام لهم من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولو نزل منكم جبلا كثيرا فلتكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبوا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن أمر نكسف الخلق فلا يأكلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا القول على الكافرين ألم يروا أنا خلقناه مما عملت أيدينا فهم مالكون وجعلنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون ولا يعجبك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يريد وهي رميم قل يحيي الذي يغشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العليم العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا سألها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحملنا ما علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر
Astaghfirullahaladzim. Abdul Jigri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allah Latif biman yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على اللهم صل النبي وسلم يا أيها عليه. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سأولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدي آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بالله الكريم انت الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابه وقرابه رسول الله اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا دائما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجة وتبلغنا أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اجعل وعاصر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مجلس هادية منا واسنا ورحمة بفضلك نازلة وبركة صاملة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أهل البرماء والجلال. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عباده وادخلي جنته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفعوا الدرجة وكفر عن السيئات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mun. Bisalahi syam sahiran wa batinan
بنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح والدينا ووالديكم وأموات المسلمين عامة كافة خصوصا معلم كتاب الشيخ أمام الزادة ومعلم كتاب ركنان أن الله يتغشاهم بالرحمة ومغفرة ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 103 awal ya, benar ya? Bukan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Budi serta keluarga besarnya, mudah-mudahan tempat yang kita pakai taklim ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, masuk kita halaman 103. Ruya an Abi Darda'i anin Nabi, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Abi Darda'i anin Nabi alaihi salatu wassalam sulita ala ahli nari al-ju'u wa adabul ju'i yakun alaihim asyada min sairil adabi. Diriwayatkan dari Abi Darda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sulita ala ahli nari al-ju'u, dikenakan, diliputi, dikuasai ahli neraka itu dengan perasaan lapar. Wa adabul ju'i, dan adab lapar itu yakun alaihim asyadda, itu sangat hebat, min sairil adabi, dari sekalian adab. Jadi orang di sorga itu bapak-bapak enggak pernah kenyang, dia lapar aja bawaannya. Di neraka, maaf, di neraka. Orang di neraka itu bawaannya lapar. Allahu Akbar. Dan laparnya itu sangat berat sehingga api sendiri juga enggak terlalu dia rasain. Kenapa? Karena lapar. Fayabkuna wa yatlubuna ta'am, mereka pada nangis dan mereka minta makanan. Fata'tiyaz zabaniyatu, maka malaikat datang ilaihim, kepada mereka, bidoriin, dengan bawa dori, gitu. Apa itu dori? Wa huwa hasyisun fil bariyah. Jadi pohon kering yang dia itu hasyisun fil bariyah, dia itu rerumputan yang ada di darat. Jadi dikasih makan rumput ya. Idza akalahul jamalu, nah yang rumput itu kalau onta makan, waqa'a fi halqihi, kemudian udah nyampe ke tenggorokannya, mata fayamutu, maka onta itu mati. Fayamutu, dan pohon itu bisa mematikan. Jadi jamaah di Arab itu kemarin saya baru tahu tuh ada orang nyebut itu yang namanya itu ya Ustaz ya, apa namanya, pohon raka. Jadi onta itu makan rumput, dan rumputnya itu ada durinya. Gitu ya. Makanya ini kelihatannya, oh iya, jadi onta itu jamaah makan rumput yang rumputnya itu ada duri, tapi rumputnya bukan kayak rumput ini, bukan kayak rumput kita di bawah gini, dia kayak pohonan biasa gitu ya. Tapi dia ini apa namanya, tajam, kaktus. Makanya kaktus itu jadi pohonan di Taif. Kaktus itu laku Pak di daerah Taif itu. Saya kemarin ke sana itu. Dia buat apa sih kaktus Pak? Tapi di sana ini loh, rata-rata dia pada bertani. Beda.
Terus apa dong? Hakikatnya itu orang pada nanam kaktus itu berhektar-hektar Pak di sana. Di Taif itu jamaah kaktus. Apa mungkin jadi obat apa gitu ya? Jadi jamaah di sana itu pohon jadi misalkan bapak-bapak umroh itu di setiap padang pasir itu ada pohon kering. Nah itu rumputnya itu pohon kering. Nah terus kalau dipegang itu berduri itu. Nah itu makanannya onta. Nah ini yang kemudian dikasih ke orang ahli neraka. Jangankan dia onta aja habis makan mati. Wa idza akala ahlun nar, dan ketika ahli neraka itu makan jalika dori'ah, pohon yang berduri itu waqa'a fi huluqihim talabul ma, maka itu makanan itu nyangkut di tenggorokannya talabul ma, dia minta air sekarang. Fayatuna lahum bi syurbatin min ma'in hamim, datang datu air datang. Cuman airnya itu min ma'in hamim. Ya Allah, airnya itu min ma'in hamim, air yang panas. Makanya suka diterjemahin dulu itu bukan air yang panas tapi air dari ter apa itu? Bukan. Ya gitu dapat logam yang dicairin gitu. Faida qarubu al-mishrabata ila afwahihim, ketika mereka dekat itu mulut mereka ke wadah minuman itu, wazabat luhumu wujuhihim, ya Allah baru mau dekat doang meleleh kulit wujudnya, kulit wajahnya. Waqa'at min syiddati hararati dalikal ma, itu karena panasnya itu api, panasnya itu air. Dia nekat juga minum. Fa idza syaribu, dia apabila mereka minum, qata'at am'a'uhum fi butunihim, wah usus mereka itu pada ampar-amparan itu di perut mereka. Fayanzuruna wa yatadarrauna ila zabani, terus mereka memandang dan mereka menghibah kepada malaikat Zabaniyah. Fayaqulu Zabaniyah lahum alam yatikum nazirum fid dunya, kenapa sih kamu pada begini, kan udah aku kasih peringatan di dunia. Zabaniyah, kamu kan yang suka nantang-nantang mulu gitu. Fayaquluna bala, bener sih, walakin lam nasma kalamar rusuli walam nusaddiqhum, akan tetapi kami nggak mau dengar omongan Rasul dan kami nggak mau membenarkan, ini yang akhirnya kami begini. Ya udah sekarang terima. Fataqulu Zabaniyah, maka dijawab lagi sama malaikat Zabaniyah, al-an la yufidukumul jaza'u wa tadarru'u, ya sekarang mah udah enggak lagi berfungsi itu, udah rengekan udah enggak ada fungsinya. Wa tadarru'u, ngerendahin diri enggak ada. Balikin saya lagi ke Violet udah tenggelam. Iya, lah kiamatnya ntar 50.000 tahun yang akan datang. Jangan-jangan boro-boro Violet Indonesia jangan-jangan enggak ada kali. Summa yatadarrauna ila malikin, kemudian mereka ngerengek-rengek kepada malaikat Malik. Falam yujibuhum alfasanatin, enggak dijawab, bodoh amat, dicuekin 1000 tahun. Fa idza tamma alfu yaqulu Malik lahum innakum makituna fiha, udah 1000 tahun baru dah malaikat Malik ngomongnya cuman innakum makituna fiha, ya udahlah kamu udah terima, kamu emang penghuni sana. Tsumma yatadarrauna ila Allah, nah mereka minta ampun dah sama Allah. Wa yaquluna, mereka ngomong, ya Rabbana qalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin,
Rabbana akhrijna minha fa inna udna fa inna zalimun. Ini adalah Al-Quran, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami orang yang sesat. Wahai Tuhan kami, Rabbana akhrijna minha, keluarin kami dari neraka ini. Fa in udna, kalau kami kembali ke dunia, fa inna zalimun, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kembaliin kami dah ke dunia, emang kami orang yang zalim, biarin kami mau beramal. Ya nggak bisa, udah nyampe sono mah, udah nggak bisa. Yani infa'alnal maksiatum ba'da dalika. Oh maksudnya zolimun tuh kalau kami udah nyampe ke dunia masih zolim juga gitu. Fa'adkhilna wa'adzibna bi'anwa'i adabi jahannam. Dan masukin kami deh ke dalam neraka jahannam. Summa yaji'ul khitabu minallah. Kemudian datang titah dari Allah Subhanahu wa taala ba'da alfi sanatin, setelah 1000 tahun. Ihsa'u fiha wala tukallimun, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Bapak-bapak yang saya hormati, pertanyaannya, yang kayak gini nih Pak, siapa? Yang kayak gini itu bukan orang yang beriman, titik. Jadi orang-orang yang enggak beriman udah enggak ada tedeng aling-aling, udah selesai. Kalau orang yang beriman Pak, sekalipun dia melakukan perbuatan dosa, masih ketemu juga ampunan. Jadi ini yang sampai ibaratnya udah ngesot-ngesot dah gitu, udah ngerendahin diri dah, udah apa. Tapi ternyata kayak begini juga, enggak, mau ngomong enggak. Kemarin kagak mau. Gitu. Orang-orang yang benar-benar kafir gitu. Ayo uskunu fiha, udah tinggal kamu di neraka. Wala tatakallamu, jangan kamu ngomong fa innaha laisat maqama su'alin, maka sesungguhnya ini bukan tempatnya minta-minta. Wa kunu dalilina bi'ada imini. Sekarang jadilah kalian orang yang hina. Kenapa bi'ada imini? Kan kemarin kamu musuhin aku, kata Allah. Ya kan? Sholat, ya karuan emang kamu mah bukan orang Islam. Tapi kan kamu ngehina-hina mulu. Gitu. Ngehina-hina ngapain? Ya udah. Gitu. Sejelek-jeleknya orang Islam, Pak. Sejelek-jeleknya orang Islam gitu ya. Dia masih punya iman. Enggak lah dia sampai ngejelek-jelekin Allah, Nabi Muhammad, apa segala itu. Kalaupun mungkin ada di TikTok atau di apa suka pada ledek-ledekan sholat gitu bapak-bapak, itu sih biasanya juga karena ketidaktahuan aja. Yang model main-main lagi sholat kan sebetulnya kita juga dulu begitu Pak. Iya, teman kita lagi ruku, tahu-tahu kita di belakangnya sengaja. Pas kita lagi ruku dijungsep ke sono gitu. Iya, cuman kan bedanya kalau dulu kan nggak ada handphone, jadi nggak diviralin. Iya, gitu. Ada aja dulu macam-macamnya. Apalagi ya dulu kalau kita lagi iseng-iseng kalau pada sholat gitu, main-mainannya itu. Oh, ngerokok pakai kan? Oh, nyolek gitu. Iya. Iya. Ya artinya kalau itu sih bukan karena kita menghina menghina sholat, enggak gitu. Itu namanya anak-anak. Adapun ada tuh ibu-ibu atau apa gitu, biasanya mereka karena nggak tahu. Gitu. Tapi karena dia beriman enggak kemudian jadi murtad gara-gara gitu, yang enggak. Karena pengen konten-konten aja, cuman dia nggak tahu itu lebay. Gitu Pak. Ya walaupun sekarang itu juga ada juga sih memang bapak-bapak yang iseng sama temennya. Itu bapak temannya bawa sejadah, atau sejadahnya ditarik gitu. Ya tapi lagi-lagi itu bukan semata-mata karena kita pengen menghina atau ngeledekin orang sholat, enggak. Walaupun mestinya kalau lagi sholat jangan bercanda dah, nggak enak.
Udah jangan ngomong, kata ini. Udah sekarang wakunu dalilin nabi ada ini. Kamu hina karena kamu di dunia kan memusuhi aku, musuhin aku. Wa ba'da dzalika la yaqdiruna ala takallumi. Habis ngomong kayak gitu udah dia udah pada nggak bisa ngomong. Wa takunu aswatuhum ka aswatil hamir. Udah suaranya dia itu udah kayak suara anak keledai. Fayakununa mahrumina min jami'il khairat. Lalu mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain, terhalang dari semua kebaikan-kebaikan. Selesai. Kenapa? Nggak ada iman. Wa'lamu ayyuhal azizu, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah annahu la yumkinu wasfu jahannama bikamaliha fa kaifa yumkinul maqtu fiha sa'ata. Wahai saudara-saudaraku, itu tidak mungkin bisa menggambarkan neraka jahanam dengan sempurna. Jadi ini hanya gambarannya aja kayak begitu itu. Aslinya mah lebih kejam lagi. Lalu bagaimana mungkin bisa membayangkan bertempat tinggal di sana sesaat aja. Kita dengerin kayak gini juga kayaknya ya Allah serem amat ya. Iya. Ya apalagi jangankan yang kayak gini sesaat aja nggak enak. Ya udahlah sekarang mah waktunya sholat, waktunya ibadah, gitu. Waktunya kerja ya kerja. Itu nyari duit gitu. Dan bapak-bapak harus diingat ya dalam agama kita, keluar rumah usaha itu Pak, itu jadi ibadah loh Pak. Jadi jangan dikira ente nyari dunia mulu gitu. Jangan dipikir bahwa itu nggak ada ibadahnya, nggak ada nilai pahalanya gitu bapak-bapak. Jangan dikira orang keluar rumah dagang, kerja atau apa gitu, terus nggak ada nilai pahalanya. Itu ada nilai pahalanya. Itu agama kita tuh begitu. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api kalian sekarang ini satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Kalau seandainya api itu di sini nih dikumpulin Pak, di dunia ini baru satu bagian. Ada kebakaran, apinya gede gitu. Itu baru satu bagian dari api neraka, masih ada 69 lagi. Di dunia ini dikumpulin tuh api, nyala bareng-bareng, itu baru satu bagian. Panas banget, itu baru satu bagian, masih ada 69 bagian lagi. Kayak apa coba? Kebakaran hebat, jangankan kita ngedeket, dari jauh aja panasnya. Itu baru satu bagian, cuma kebakarannya doang, belum seluruh dunia dikumpulin api, itu baru satu bagian. Api neraka jahanam. Wa narukum hadihi qad tufiat sab'ina marratan, dan api kalian ini sungguh telah dipadamkan 70 kali. Summa ukhrijat ila dunya, kemudian api itu dikeluarkan ke dunia. Jadi api kita yang ada di dunia ini Pak, sebetulnya api yang udah peresan dari neraka jahanam. Jadi yang satu tadi tuh, yang satu itu kalau normal, ini yang udah udah diringan-ringanin, volumenya udah dikecilin. Iya, ini mah cuma rasa-rasanya doang, bukan aslinya, bukan. Segini panasnya kayak apa? Waruya fil athari, diriwayatkan dalam sebuah athar. Ya, Pak. Law anna wahidan min ahli nar, seandainya nih ya, ada seorang penghuni neraka, ukhrijat, dikeluarin, wa turiha ila jaufin bi ila jaufi nari dunya,
kemudian dilemparin ke bagian dalam api dunia, lana ma fiha sab'ina sanatan, pasti dia akan tidur dalam api itu selama 70 tahun. Ada satu orang di neraka nih ya, dilempar ke dunia. Di dunia juga api. Paham Bapak-bapak? Dia tidur tar 70 apa ini? 70 tahun. Kenapa? Karena ini ringan. Ini mah bukan api kali kata dia. Ini mah es. Iya. Karena di dunia itu peresan dari satu bagian dari 70 bagian api neraka. Peresannya loh. Jadi ketika nih orang neraka ini dilempar kemari, masuk ke api sini Pak, maka dia tidur dan kagak kerasa panas. Tidurnya itu layun qalibu min janibin ila janibin akhar. Dia nggak akan bolak-balik itu, nggak akan gelisah. Ngapa? Saking pulesnya. Min kamal istirahati fiha, karena sempurna istirahat di neraka, di api itu. Adabanallah ta'ala wa iyyakum minha bilutfihi wa karamihi. Ya Allah, semoga Allah a'adanallahu ta'ala, semoga Allah lindungin kami wa iyyakum dan kalian minha, dari api neraka, bilutfihi wa karamihi, dengan kasih sayang dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah jamaah. Serem. Neraka itu serem jamaah. Nah, yang kisah yang ini Pak, bagi orang di luar Islam. Gitu. Bagi orang Islam, ketika dia masuk neraka dan dia masih punya iman Pak, dia akan ketemu dengan keluarganya, dia akan diampunin dosa-dosanya, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Jadi yang kisah yang kita baca ini bukan terus semuanya Bapak lagi mikir aja, waduh saya masuk neraka nih gitu. Kita masih punya kesempatan buat taubat ya Pak. Masih ada. Jadi aman kalau bagi orang-orang Islam. Jadi ini cerita orang-orang yang memang di luar Islam. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah. 40 lafaz niat sembahyang sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz niat sembahyang sunat tasbih. Usolli sunnat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama surah Al-Fatihah, Alhaakumut Takatsur hingga akhirnya. Dan pada rakaat yang kedua baca ayatnya surah Al-Fatihah wal asri hingga akhirnya. Kemudian sesudah salam berdiri lagi sembahyang 2 rakaat lafaz niat usollinya seperti tadi di atas, usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian baca ayatnya sudah Fatihah pada rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang keempat dibaca ayatnya sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Kemudian sesudah lepas salam maka baca doa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian baca ya ahlat taqwa wa ya ahlal maghfirah ya dzakirat dzakirin tub alayya taubatan nasuha wajidni bifadli rahmatika nuran wa zuhuran wa ghuluwan ya arhamar rahimin 5 kali. Nah ini bukan ininya, ini bukan cara sholat tasbihnya ini.
Baik, coba kita lanjutin dulu. 5 kali kemudian mengangkat tangan baca doa ini yang bernama doa Qut birrijalil ghaibi, yakni Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatika wa tom'i wahdaniyatika wa qawwini bi quwwati satwati qudratika hatta akhruja ila qada'i sa'atin rahmatika wa wajhi lam anu barqil qurbi min athari rahmaniyatika mari'an bahai batika azizan bi inayatika mubakhalan mu'azzaman mukarraman bitakrimika wa ta'zimika wa albisni minka yul izzi wal qabuli wa sahili manahijal waslati wal wusuli wa tawajjini bitajil karamati wal waqari wa alif baini wa baina ahibbaika fidari dunya wa daril qarar warzuqni min nuri ismika haibatan tanqadu ilayal qulubi wal arwahi wa takhda'u ladayya nufusu wal asbahu ya man dallat lahu riqabul jababirati wa khada'at lahu a'naqul akasirati la malja'a ila ilaika wa la inayata ila bika wa la tikala ila alaika idfa'anni kaidal hasidin wa zulama wa zulumatil mu'anidin wadkhilni tahta suradiqati ursika ya akramal akramin ayyid zahiri litakhassuli ala maradika wa nawwir qalbi wa yassi wa sarri wa sirri lil ittila'i ala manahi masa'ika ilahi kaifa asduru an babika fi haibatin minka wa qad radattani ala thiqatin minka wa kaifa tayasuni min ataika wa qad amartuni bi du'aika wa ha ana muqbilun alaika multaji'un ilaika ya ba'id baini wa baina a'dai kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi waqtub absarahum binuri qudsika wa subuti izzatika innaka antal mu'ti bi jalailin ni'am bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al badani khazainata arzaqil abdani walisani khazanata qulubi ahlil iman farzuqni lataifat tauhidi wa khasa'isat tamjidi innahul hamidul majidul fa'alu lima yurid bi rahmatika ya arhamar rahimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Begitulah cara sembahyang tasbih apabila selesai baca Fatihah dan ayat. Baca ini tasbih 15 kali berturut-turut dalam keempat rakaat. Dan apabila ruku baca dahulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, lalu baca tasbih 10 kali. Dan apabila bangkit dari ruku baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, lalu baca tasbih 10 kali. Dan apabila bangkit dari sujud bangkit baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu'ani, lalu baca tasbih 10 kali. Lalu sujud yang kedua baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, lalu baca tasbih 10 kali. Dan apabila bangkit dari sujud yang kedua duduk iftirash namanya, lalu baca tasbih 10 kali. Dan apabila sudah
sudah baca Fatihah pada rakaat yang kedua, baca tasbih 15 kali. Jadi begini Bapak-bapak nih sholat tasbih. Ini sih doa boleh dibaca boleh kagak, ini banyak banget Bapak-bapak. Iya. Iya. Jadi jamaah sholat tasbih itu satu rakaat itu 75 tasbih. Maka di sini lihat ya jamaah, yang pertama apabila selesai baca Fatihah dan ayat, baca ini tasbih 15 kali. Allah sholli sunat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Dia boleh ini berjamaah. Boleh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian baca Al-Hakumut Takasir sampai selesai. Nah, setelah selesai baca tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Kemudian berikutnya ruku. Baca doa kan biasa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Biasa aja 3 kali. Habis itu baca baru subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu jamaah. Ya kalau mau tambahin wala haula wala quwata illa silahkan jamaah. 10 kali. 25 udah ya. Terus habis ruku kita i'tidal. Sami Allahu liman hamid. Rabbana walakal hamd. Lalu baca tasbih 10 kali. 35. Dan apabila bangkit dari sujud baca Rabbighfirli. Nah, kemudian sujud yang pertama. Gitu kan? Belum baca tuh. Nah, bacanya itu pas giliran kita duduk antara 2 sujud. Habis baca Rabbighfirli warhamni apa gitu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Baca datu 10, 40, 45. Nah, terus jamaah lalu baca tasbih 10 tadi. Dan apabila kemudian sujud habis baca sujud baca tasbih gitu 10 kali. Berapa? 55. Ini kayaknya ada yang kurang. Sujud yang pertamanya enggak ini. Iya. Dan apabila bangkit dari sujud yang kedua, duduk iftiros. Duduk iftiros itu, jadi duduk itu ada 2 Pak. Ada sujud iftiros, ada duduk tawarruk. Kalau duduk iftiros itu duduk yang dia lupa ya. Maaf ya. Pindahin aja. Awas itu airin biar disalahin aja. Biar selain tumpahin aja airnya sama. Enggak sama ketiban. Jadi duduk iftiros itu duduk yang begini. Iya. Kalau duduk tawaru itu duduk yang nyampi. Namanya tawaru. Yang dimaksud dengan duduk tawaru itu hanya ada di mazhab Syafi'i. Nah, orang ASEAN Pak, itu hampir rata-rata dia memakai mazhab Syafi'i. Makanya yang duduk tawaruk begini nih, itu kalau bapak-bapak ke Mekah, ke Madinah, itu orang Indonesia sama Malaysia. Kalau orang di luar itu rata-rata enggak. Dia antara duduk iftiros maupun duduk tawaruk gitu, awal dan akhir dia begini aja semua. Ini yang diikutin oleh kalangan Wahabi. Ini yang diikutin oleh orang-orang Salafi. Makanya bapak-bapak kalau misalkan sholat di dekat orang Salafi, pasti orang Salafi akhirnya begini. Dia nggak makan mau begini. Enggak, dia nggak begini. Gitu. Nah sekarang ngegerakin ini nih, jari udah nggak main sekarang. Kayaknya udah nggak in lagi, udah nggak in. Itu udah nggak coba deh, nggak tren udah. Sekarang udah nggak pakai ginian lagi mereka.
Coba ya perhatikan. Ya tapi ada, tapi nggak sebanyak dulu. Itu mengganggu konsentrasi kan. Ya. Kita yang sebelahnya jadi yang kaget, kita yang sebelahnya jadi pikirannya kan. Jadi jamaah, ya begitulah beragama. Kalau akhirnya ntar seenak-enak dia aja, ntar berubah lagi, seenak-enak aja. Ntar kalau lagi demen, saya tuh inget banget loh bapak-bapak. Dulu itu ada pertemuan kelompoknya Prabowo di GBK. Itu kan pencetusnya itu biasa kan kalangan Habib-Habib itu ya. Nah mereka pada ratib, pada maulid itu mereka pada ikut juga tuh. Iya, ikut maulid Pak. Mereka kan pasti pada demennya sama grup Prabowo waktu itu. Tapi giliran udah selesai pilpresnya, balik lagi aja udah. Balik lagi. Begitu mulu. Jelek gitu. Jadi kadang-kadang beragama pun akhirnya dicampur adukan dengan politik. Pokoknya akhirnya ujung-ujungnya hanya dia doang yang benar. Itu berat juga itu bapak-bapak. Nggak bisa begitu beragama. Jangan curang. Gitu. Karena akhirnya nanti ketika, ya mungkin kemarin sudah saya jelaskan, sekarang akhirnya bapak-bapak nanti kalau bapak haji atau umroh itu nggak akan ada petugas-petugas di sana itu ngomong haram haji gitu. Apalah apa bidah atau apa enggak. Jadi kata-kata haram dia itu haram nggak boleh haji gitu. Paham nggak bapak-bapak? Bukan haram tuh haram akidah bukan. Jadi ketika bapak-bapak berlama-lama doa di depan makom Nabi, itu haramnya mereka itu bukan haram hukum, bukan haram tuh karena haram ayo cepetan jalan gitu. Tapi biasanya mamnu gitu. Ayo jangan, karena kalau Anda lama-lama sholat di depan makam Nabi bikin macet ini bikin macet kita. Jadi kalau itu kita masih masuklah logika kita. Gitu. Artinya wajar ya sekedarnya aja lah gitu. Makanya sekarang akhirnya mereka jamaah, mereka dalam keadaan bingung Pak. Dalam keadaan bingung tuh begini, di satu pihak sama yang model kayak begini, misalkan dia bilang bid'ah, di lain pihak pemerintahnya sekarang lagi gila-gilaan sama diskotik, sama nightclub, sama apa gitu kan gila Pak. Sejahat-jahatnya Indonesia dalam beragama Pak, nggak ada cerita misalkan jilbab tidak wajib gitu. Sekarang malah digembos terus diiniin kan, wah supaya orang pada pakai jilbab gitu. Di sana udah aturannya tertulis sudah tidak diwajibkan untuk memakai jilbab. Coba. Udah begitu. Ayo mau ngomong apa ya sekarang kayak gini? Mana hukum yang katanya sesuai dengan hadis dan ada Al-Quran dan hadis? Ayo. Tetap aja kan takut juga kan di penjara sama anaknya Raja Salman. Karena di sana salah-salah dikit langsung penjara. Maka bapak-bapak kembali ke pembahasan kita, kelihatannya ini ada yang terlewat Pak. Jadi 75 itu habis baca surah 15, habis baca ruku 10, habis i'tidal 10, sujud yang pertama 10, duduk antara dua sujud 10, tahiyat sujud yang kedua 10, terus sebelum naik 10. Pas 75. Dan apabila bangkit dari sujud yang kedua, duduk iftirosh namanya, lalu baca tasbih, udah ini 10 kali. Dan apabila sudah membaca Fatihah pada rakaat yang kedua, baca tasbih lagi, begitu lagi tuh 10 kali. Lalu ruku dan i'tidal dan sujud dengan membaca tasbih 10 kali. Kemudian daripada zikir warid hingga rakaat yang ketiga dan yang keempat, yaitu seperti rakaat yang pertama. Inilah
meradanya berturut-turut. Dan apabila duduk pada rakaat yang kedua, baca dahulu tasbih 10 kali, kemudian baca tahiyat. Oh ini baik jemaah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan dapat. Jadi bapak-bapak, sholat tasbih itu kan usolinya 2 kali ya, usolinya 2 rakaat. Jadi 4 rakaat itu Pak 2 kali salah, 2. Cuma kalau siang itu tidak sunnah 2. Dia boleh langsung 4, nggak apa-apa. Karena siang. Paham nggak bapak-bapak? Loh, apa bedanya antara siang dengan malam? Kalau malam itu Pak, karena Nabi itu bikin statement. Enggak ya? Oh, lampunya lepas. Kan saya nggak goyang-goyang tadi. Jadi bapak-bapak, enggak, kalau emang ini benerin aja Pak, kawat. Enggak. Jadi bapak-bapak, Nabi sudah kasih gambaran dulu. Pokoknya kalau malam itu 2. Qiyamul lail masna, sholatul laili masna. Sholat sunnah di waktu malam itu 2. Gitu. Adapun siang, pagi itu bisa aja Pak. 4 tuh bisa jemaah. Maka sholat tasbih itu jemaah nanti bisa saja 4 rakaat langsung 4. Gitu. Karena bukan di malam. Gitu. Tanpa tahiyat awal. Makanya jamaah sholat tarawih 4 rakaat itu hitungannya termasuk nazir, jarang. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak pernah ngalamin sholat tarawih 4-4-3. Pernah. 4-4-3. Iya kan 4-4-3 gitu, 11. Maka lama-lama yang 4-4-3 saya masih ngalamin. Ada Masjid Nurul Islam tuh masih tuh. Dulu ada Masjid Darul Nikmah masih di daerah Perumnas tuh. Nah jamaah lihat kembali kemari. Dan apabila sudah baca Fatihah pada rakaat yang kedua, baca tasbih 15 kali. Lalu ruku, i'tidal seperti biasa dengan membaca tasbih 10 kali. Kemudian daripada zikir yang warid, kalau udah kelar ya sudah. Maaf. Kemudian daripada zikir yang warid itu baca baca tasbihnya yang warid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hingga rakaat yang keempat. Dan yang keempat itu seperti rakaat yang pertama. Inilah meradanya gitu ya. Berturut-turut merada, apa ini? Berturut-turut. Dan apabila duduk pada rakaat yang kedua, baca dahulu tasbih 10 kali, kemudian baca Fatihah, kemudian baca tahiyat sesudah salam. Nah kalau yang ngambil 2 rakaat, 2 gitu ya, lalu tasbih itu 10 kali, kemudian baca tahiyat. Jadi mana dulu, baca tahiyat dulu apa baca tasbih dulu? Tasbih dulu, baru baca tahiyat. Sesudah salam, lalu berdiri lagi jika sembahyang itu pada siang hari, maka sembahyanglah 4 rakaat 1 gitu. Jadi kalau siang boleh 4, kalau malam 2. Kalau 4 rakaat 1 salam, dan jika sembahyang itu pada malam hari, maka sembahyanglah 2 rakaat 1 salam gitu. Berarti benar ya? Kalau malam 2, kalau siang boleh 4. Berarti sholat tasbih itu boleh siang Pak? Boleh, bebas-bebas aja. Jadi sholat tasbih itu boleh dilaksanakan habis sholat duha, nggak apa-apa Bapak-bapak. Aman. Inilah tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Kita lihat komentar beberapa ulama. Beberapa ulama yang soleh berkata, barang siapa berhajat sesuatu hajat dunia atau akhirat, hajat manfaat atau menolak bala, maka rupakan hajat itu di dalam hati dengan berkah doa qutbur rijal ini, doa ini niscaya hasilah hajatnya itu dan dimudahkan Allah Ta'ala dengan tiada disangka-sangka dengan berkah doa ini. Pak, kalau emang bisa membaca aja, tapi bacanya kalau kita habis sholatnya aja dah gitu. Kalau ini kan habis baca qul huwallah kemudian oh enggak benar, habis sholat kemudian lepas salam baca doa ini Pak, maaf. Jadi habis selesai. Jadi habis sholat tasbih, nih kan itu sudah lepas salam maka baca doa ini. Berarti habis selesai baca doa ini. Nah kalau doa qutbir rijal al ghaib itu, udah baca aja ini semuanya nih jamaah. Habis sholat tasbih, dah aman ini jamaah. Jadi bukan pada saat habis baca Fatihah, baca suratul baca ini tidak. Habis salam. Nah untuk qutbir rijal ini ada komentar dari ulama, kalau kita punya hajat baca itu. Nggak usah ngapal, udah ini aja udah baca. Dan bapak-bapak tidak harus melaksanakan ibadah itu di hari Jumat, Pak. Bapak-bapak hari Sabtu agak kosong, agak longgar, nggak ngapa-ngapain, habis sholat duha, sholat tasbih aman, udah tinggal baca. Iya, ntar mau nyuci mobil kayak mau apa terserah kalau udah selesai mah. Jadi sholat tasbih itu Pak, sebagian ulama itu menjelaskan kalaulah kita tidak bisa sholat tasbih itu setiap hari ya seminggu sekali lah. Kalau enggak bisa sebulan, kalau enggak bisa sebulan ya setahun. Sampai akhirnya seenggak-enggaknya seumur hidup sekali aja. Gitu. Seumur hidup sekali. Dan kalau sekarang Bapak sudah tahu, sudah enggak sulit kok, udah gampang. Jadi cuman baca suratul Fatihah, kalau malam baca ayat apa satu surah, terserah surah apa aja. Kalau di sini mah kalau 4 rakaat yang pertama At-Takasur, yang kedua Wal Asri, saya kira ini surah yang gampang lah gitu. Nah habis baca selesai baca Fatihah dan surah, tasbih 15 kali. Berikutnya habis ruku 10, habis i'tidal 10, habis sujud pertama 10, duduk antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10, sebelum berdiri 10, 75. Nah begitu lagi, cuman bedanya karena udah 2 rakaat dan kita mau salam kalau malam, maka sebelum baca tahiyat kita 10 lagi. Rakaat itu rakaat yang itu gelombang yang pertama 1, 2. Nah naik lagi kita 2 rakaat berikutnya. Macam-macam. Kalau bapak sendiri biasanya lebih cepat. Tapi kalau bapak-bapak berjamaah itu agak lama memang kalau jamaah. Nah kalau berjamaah, bagaimana kalau berjamaah? Boleh imamnya agak kencengan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mau sampai sana minimal itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dah. Boleh berjamaah aja. Kalau di tempat kami itu Pak, kalau sholat tasbihnya itu, jadi kalau qiyamul lail itu bukan sholat tahajud. Ya sholat tasbih. Karena memang sholat sunnah yang jelas dalilnya diperbolehkan untuk berjamaah selain sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, ya ini sholat tasbih. Adapun syarat niat, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan silakan Bapak-bapak. Enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Dan itu tidak membatalkan Pak. Tidak membatalkan. Kalau kita pakai ini malah ngaku. Allahu Akbar. Jadi ini nggak ada teknis untuk ngitungnya, itu nggak ada teknis. Jadi bisa aja pakai ini, bisa pakai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah. Boleh nggak?
Dan itu tidak membatalkan Bapak. Tidak membatalkan sholat. Maaf. Cukup Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.